विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिजज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे प्रभु विघ्नराज हरि ए महाप्रभु को आज गोटे इम्पोर्टाट कथा कहूची जो इम्पोर्टाट कथा संसारवासी दरकार आज्ञा विज्ञ व्यक्ति पाखे रहिले ज्ञान उदय हुए या सत ना मिछ आज्ञा किंतु गोटे अज्ञ लोक पाखे रहिले ज्ञान जहाँ थाए ता अस्त हो जाए या सत ना मिछ सत्य तेणु तुम्हें शिष्य होइछ शिष्य भाव रुह भक्त हुआ प्रथमे निजर स्थान निरूपण करी बसिबा पाई चेष्टा कर या सतना मिछ आज्ञा आपण जो स्थान रे बसी छंते से स्थान रे आगुरु को बसी बसिछि ना आपण एबे बसिले आज्ञा आपण ता निरूपण केबे करिसंते ना जे निरूपण करछि से होछि ज्ञानी ए जे निरूपण न करछि से होछि अज्ञानी आज्ञा जे विज्ञ से होछि अज्ञ जे विज्ञ व्यक्ति पाखे बसिया पूर्व तुम आत्मार संतोष आसुची ना नहीं जदि आसुताए ताहले सेटारे बस ता कथा को रिकॉर्डिंग कर तार शिक्षा नियो ताकू लोकलोचन कर लोक ज्ञान उपार्जन कर सेतिरे तुमर मंगल मोर मंगल सतना मिछ आज्ञा हे भक्त जन हे साधु जन सत्य होची सनातन सत्य होची धर्म सत्य होची शिष्यर भूषण सत्य होची भक्तर भक्ति सत्य होची ऐसा रूप अग्नि सत्य होची शाश्वत सत्य होची साहित्य सत्य होची नारायण सत्य होची ध्रुव सत्य होची विवेक सत्य ही व्यक्तिर व्यक्तित्व सत्य ही गीता सत्य ही भागवत सत्य ही वेद सत्य ही पुराण को स्वीकृति देछि आमी छन सत सत्य सत्य ही चैतन्य तेणु सब बेले कहे जार आयतन ताहार नाम सनातन बुझिले आज्ञा आज्ञा तेणु सत्यर आयतन नहीं सत्य होची गुरु सत्य होची प्रेम सत्य होची सकल सत्यर आधार या सतना मिछ सत्य मोर आज कहबार उपसट होची कोन आमे आज पर्यंत जेते डेट देचु जेते कथा कहचु सबु हेची या सतना मिछ सत्य जदि सत्य ही शक्ति सत्य ही सकल सृष्टिर आधार सत्य ही सृष्टिर रहस्य तेणु सत्य ही सार सत्य ही निर्जीव सत्य ही सजीव सत्य ही मानव सत्य होची मूल मंत्र ये समाज हवा दरकार जो माने एपिसोड देखुचंती बा जे एपिसोड सुनुचंती से माने जानिका दरकार यही समय रे रामराज विस्तार करुछि सत्ययुग प्रवेश करी सारी सत्यर आलोक लोक पर पड़ुची सत्यर गति को जे लक्ष्य करी चली से हूँ चतुर व्यक्ति ईश्वर भाषा को सी बुझी पार से ही आत्मार तत्व को उपलब्ध करी पारियो से ही सृष्टिर निर्यास होता है से ही विश्वर अमृत से ही अमृतर अन्वेषण जे जाइछि से ही सृष्टिर रहस्य को बुझी पारि सतना मिछ आज्ञा तेणु सत्य को आधार करी मानव समाज कल्याण करी चलिले निश्चय विश्व कली जाइछि कलीर किछि अंश अछि ता कलरू उद्धार समस्ते पाइबा सबु क्षेत्र में सबु मुहूर्त सत्य को जाबुड़ी की धरतु जहाँ आपण मुहर भारत कार्य करतु निश्चय तुम्हें संसार अमर हो एग्जांपल स्वरूप महाभारत युद्ध चलता श्रीकृष्ण बसते सुपर्णरेखा आसला विभीषण आसिले सांग बुझिले आज्ञा आज्ञा कहले प्रभु आपन साहाय्य करिवो श्रीकृष्ण बुलिकी चाहिए किए देखुचे कहले विभीषण ए तेतिया जुगे नुहे ए सुपर्णरेखा ए तेतिया जुगे नुहे एठू शीघ्र पड़ा तापरे विभीषण मृत्यु घटी
ତାପରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ହଉଛି ସତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅମର, ସେଇ ସମୟ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ତାପରେ ତା ଆଗରୁ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ସେଇ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଭାଗ ଭାଗ ହବ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାକୁ ସେଠି ରାଜ୍ୟ ଭାର ଦେବେ। ଏ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହବ। ଆପଣ ଆଗରୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବିଭୀଷଣକୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଭାର ଦେବେ, ଯୋଉ ଭାଗ ଭାଗ ହବ ଭାରତ ଗୋଟେ ଦେବେ, ସେ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣ ସୁନାମୀର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପଡିବ। ସେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସବୁ ପାଣି ଉପରୁ ଉଠିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ହୀରାକୁଦ ଯୋଉ 100 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ 100 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ପାଣି ଅଛି। ହୀରାକୁଦ ପଛରେ ଯୋଉ ପାହାଡ ଅଛି ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଲାଗିଛି, ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ନା ପାଣି ପଳେଇବ ବେଶୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ପାଣି ଆଡୁ ଆସିବ, ଇଏ ପାଣି ଉଠିକିରି ଆସିବ। ଯଦି ଶାଳା ଅଟକେଇଲେ ଅଟକେଇ, ନହେଲେ ହୀରାପରା ମିଶିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ବୁଡିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ, ବିଭୀଷଣ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, ଏ ଘଟଣା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଷ୍କୃତ ବାଣୀ, ଇଏ ହଉଛି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଯିଏ ଶୁଣିଲା, ଯିଏ ମନ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲା, ସିଏ ଲୋକ ବି ଅମର ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକା ଅସସ୍ତମା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟରେ ଅଛି, ପଶୁରାମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟରେ ଅଛନ୍ତି, ବଳି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟରେ ନାହିଁ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟରେ ନାହାନ୍ତି, ହନୁମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣ ନାହାନ୍ତି, ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବ ନାହାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅମର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଯିଏ ଅସତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିଛି, ସେ ବିଷାରୁ ବିଷୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ମାନେ ଜଗତକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଚାଲେ, ସେ ଅମୃତକୁ ଭକ୍ଷଣ କରେ, ଆଉ ସେ ଅମର ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଳୟର ସୂଚନା। ଏହା ସତ ନା ମିଛ? ଆଜ୍ଞା ଯେତିକ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମୟ ହେଉଛି ହୃଦୟହୀନ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଦୁରାଚାର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସଂଯମତା ନାହିଁ, ଦୃଢତା ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରଳୟ ହବ। ସତ୍କର୍ମ କରି ସମାଜକୁ ଦେଖେଇବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦେଖାଇଥିଲା ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସତ୍କର୍ମ କରି ସମାଜକୁ ଦେଖେଇବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖେଇଲା ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ କାହାକୁ କହିବି? କିଏ ଶୁଣିବ? ତୁ ବିନା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଘଟିବ ସେଟା ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଜଗତବାସୀକୁ ନିଜର ଯୋଉମାନେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେତାଇ ଦେବା ହଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଉକ୍ତିଟିକୁ ମୁଁ ଆଜି କହିଲି। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଖାତିର କରିବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ଏକ ମାନସିକବାଦୀ ସଂସାରଠାରୁ ସମାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତି ଯାଇଛି, ୟାକୁ ସଜାଡ଼ିବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ପ୍ରଳୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ଏ ଭକ୍ତଗଣ, ଏ ସାଧୁଜନ, ଏ ପରମ ସେବକଗଣ, ସାଧୁଜନ୍ମ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଦେଖି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସେତିକି କର, ନା ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନା ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଲୟ ରଖି
कर्म करी चाल आउ ईश्वरी उपरे छाड़ीदेले आउ संसार किछि नाही यही हूँ आज वार्ता। हरिओम। गंगे हर नर्मदे हर जटाशकर पार्वती पत हर हर महादेव।